Schönen guten Morgen, Leute. Wie geht es euch? Heute lernen wir die neue andere Materialien. Unser Thema heute ist Wo stehen die Möbel? Atau artinya di mana perabotannya itu. Nah, jadi hari ini kita khusus belajar kosakata tentang yang ada di ruangan. Was gibt es in deinem Zimmer? Was gibt es in deinem Schlafzimmer? Und so weiter. Nah, pertemuan sebelumnya kan sudah belajar ruangan-ruangannya kan ya. Nah, sekarang kita lebih detail ke benda-benda yang ada di ruangannya. Zuerst das Wohnzimmer atau ruang keluarga, bisa juga ruang utama. Di sini bisa teman-teman lihat, aku kasih contoh di sini ruang keluarga. Di sini ada kosakata dalam bahasa Jermannya. Es gibt einige Wortsätze, die auf Deutsch sind, ya. Wir fangen jetzt an. Zuerst, yang pertama itu ada das Sofa. Here ya, das Sofa. Nah, kalau panjang gini kan sofa. Kalau sofanya cuma satu, itu namanya Sessel. Weiter der Couchtisch. Couchtisch itu ini nih, kayak meja kecil gitu. Biasanya dipakai di ruang tamu kalau di Indonesia. Jetzt es gibt der Tisch. Here is der Tisch. Itu biasanya dipakai naruh barang-barang yang ada di ruangan kita gitu. Bisa juga lemari, tapi ini lebih ke fungsinya sebagai meja. Weiter es gibt das Wandbild. Wandbild ini sama kayak gambar yang ditempel di dinding itu ya. Jadi namanya kayak figura gitu, atau bisa juga foto-foto. Das Wandbild. Oke, berikutnya ada Buchregel. Yang mana nih Buchregel kira-kira? Ya, yang ini. Buchregel itu artinya Bücher itu buku, Regal itu lemari. Jadi lemari-lemari buat nyimpen buku. Tapi di sini teman-teman bisa lihat ada lebih, nggak cuma ada buku, tapi juga ada vas. Jetzt die Lampe. Hier ya, die Lampe. Und hier, das ist die Vase. Der Fernseher, bedeutet jendela auf Indonesisch. Und die Zimmerpflanze. Habt ihr die Zimmerpflanze in deinem Zimmer? Jetzt der Teppich. Nah, ini nih teppich. Teppich itu sama kayak karpet kalau di Indonesia. Habt ihr Fragen? Oke, jetzt gehen wir zur nächsten Zimmer. Was ist das? Das ist Schlafzimmer, oder? Kamar tidur kalian juga mungkin. Itu biasanya ada benda-bendanya juga. Nah, di sini ada angkanya. Buat teman-teman lihat dulu angkanya dari 1 sampai 11. Oke, aku munculkan ya. Nah, pertama, 1, itu ada di sandale. Mirip sama bahasa Indonesia, artinya juga sandal. Yang kedua, ada das Bügelbrett. Nah, ini nih. Atau meja buat setrika. Das Bügeleisen. Here is setrika. Udah iron ya. Nomor 4, di Kommode. Kommode ini lemari kecil gitu, isinya biasanya buat nyimpen benda-benda yang ada di kamar kita gitu. Tapi beda sama lemari yang ada di sini. Das heißt die Kommode. Und 5, der Spiegel. Das ist Spiegel. Oder Cermin ya auf Indonesisch. Und nomor 6, es gibt der Vorhang. Nah, Vorhang di sini ini sama kayak tirai. Jadi buat teman-teman yang ada di kamarnya dan ada jendelanya, tirai auf Deutsch ist der Vorhang. Und Nummer 7, es gibt der Hocker. Der Hocker di sini ini bisa dipakai, biasanya kursi kecil gitu bentuknya ya. Mungkin teman-teman di kamarnya ada juga. Und Nummer 8, der Schrank. Nah, ini nih yang lebih spesifik. Der Schrank itu lemari, isinya buat nyimpen pakaian sama benda-benda lainnya, celana,
Unterhose zum Beispiel. Und Nummer 9, es gibt die Decke. Die Decke verwendet man, wenn man fries sein, ya. Ketika orang itu kedinginan, pakai selimut. Nomor 10, das Kissen. Das Kissen ada pillow, itu bantal ya. Oke. Nomor terakhir, die Nachttischlampe atau lampu tidur. Habt ihr noch Fragen? Oke, jetzt gehen wir zur nächsten Teile. Nah, sekarang langsung kita ke Badezimmer ya, atau kamar mandi. Nah, beda sama kayak kamar mandi yang ada di Indonesia. Di bahasa Jerman itu bentuknya kamar mandi kurang lebih seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kosakatanya. Mungkin aku bisa jelaskan yang mungkin teman-teman bingung ya. Di sini ada der Stupsel. Der Stupsel itu biasanya dipakai buat nutup ini nih, der Abfluss. Jadi pas orang itu ada di badewanne, biar airnya itu nggak kebuang atau mau nyimpen air, tapi bukan bak loh ya, itu ditutup pakai der Stupsel ini. Oke, terus ada lagi ini sama kayak keset di bademate, mirip kayak keset. Terus mana lagi ya, sama ya kurang lebih kayak di sini ya, di kita. Nah, kalau di sini mungkin ada apa sih namanya kalau bahasa Indonesia ini, kloset. Ada kloset yang bentuknya macam-macam gitu. Seperti biasa di sana toilet duduk pakainya, terus juga pakai tisu. Nah, jadi biasanya ruangannya terpisah. Nih aku kasih contoh. Nah, ini misalnya, biasanya memang ruangan buat pup atau buat BAB sama buat mandi, baden, itu biasanya dipisah. Tapi ada juga yang jadi satu seperti ini. Oke, habt ihr Fragen? Oke. Nah, sekarang kita ke Küche ya, di Küche atau dapur. Nah, kita bedah satu-satu di sini kata-katanya. Nah, yang pertama itu ada die Dunstabzughaube. Itu ya di sini kan ada kompor kan ya. Nah, dia itu kompor keluar asapnya dihisap sama ini, nanti dia keluar sampai cerobong. Nah, berarti dia mirip kayak pembuangan gitu ya, kayak pembuang asap gitu. Terus yang kedua ada Spüle. Spüle itu ini nih. Mungkin teman-teman nggak terlalu jelas gambarnya. Itu kayak keran yang ada di wastafelnya itu. Nah, wastafelnya itu namanya ini. Nanti dulu yang kita bahas. Berikutnya ada der Küchenschrank. Küchenschrank itu ini juga. Nah, Küchenschrank itu artinya lemari yang dipakai di dapur. Yes. Nah, teman-teman udah tahu mungkin ya, der Oven. Terus berikutnya ada der Herd ini. Nah, tadi aku udah bilang ya, ini kompor. Jadi ini pakai kompor listrik gitu. Terus berikutnya ada di Küchentheke. Küchentheke di sini kayak meja yang ada di dapur gitu. Jadi sebelum masak, misal mau ngolah bahannya dulu, teman-teman bisa pakai di Küchentheke ini. So is das. Nah, ini Wasserhahn. Wasserhahn di sini tuh sama kayak wastafel. Wasbak, sama kayak wasbak. Jadi buat tempat cuci piring, terus bersihkan buah-buahan misalnya atau daging. So is das. Habt ihr noch Fragen? Gut. Wenn ihr keine Fragen habt, dann machen wir Schluss ya. Das ist genug für heute. Schreibt im Kommentar, wenn ihr einige Fragen habt. Bis
Nächste Treffen. Auf Wiedersehen. Tschüss.